Skoro sam izbacio jedan video na svoj kanal i pravo da vam kažem, nisam očekivao odziv koji sam dobio. U pitanju je video pod nazivom Anime i za one koji ga nisu vidjeli, kao prvo sram vas bilo, preskačete moje videe, a kao drugo, ceo video je izeditovan isječak sa jednog od mojih streamova u kojem sam sa publikom vodio diskusiju o tome šta je anime i zašto se posebno kategorizuje u odnosu na ostale crtače. U početku mi je taj razgovor delovao kao jako dobar sadržaj za video, ali što sam ga više editovao, to sam se sve više dvoumio da li da ga zapravo uploadujem ili ne. Nemojte da me shvatite pogrešno, nije da mislim da je video ispao loše, nego mi je tada delovalo kao da neće biti uspešan u pokretanju bilo kakve konverzacije na tu temu, jer će biti jako malo ljudi čiji će mišljenje da odstupa od onoga što smo zaključili u videu. Uz to, iz nekog meni nejasnog razloga mi je monetizacija bila suspendovana, tako da od videa nisam video ni cent, ali sam pored svih tih blokada ipak odlučio da ga objavim. Samo ću da vam pokažem jednu stvar. Ovo je moj video o Lego Batman igricama. Objektivno, najbolji video koji sam do sada napravio i ujedno i najgledaniji video na mom kanalu koji nije short. Objavljen je pre nešto manje od godinu dana i sa preko 160.000 pregleda ovaj video ima oko 350 komentara. A ovaj video je objavljen pre nešto više od mjesec dana, ima 10 puta manje pregleda, ali šta mislite, koliko ima komentara? 400? 500? 600? Ne budite blesavi. Ima skoro 900. Više od duplo više od Lego Batman videa. I to je velika većina napisana u prvih 48 sati od kad je video objavljen. Ali poenta ovog videa nije bila da se hvalim nadprosečnom angažovanošću publike na umalo odbačenom videu, nego analiza svih tih komentara, jer su mnogi imali po koju reč da doprinesu konverzaciji koju smo započeli. Šteta što velika većina nije ni pokušala da istraži temu pre komentarisanja, nego je samo pričala napamet, ali sa druge strane, za to služe youtuberi. Da umesto vas istraže temu i u kratkim crtama vas u videu edukuju o njoj. Prošao sam opet kroz svih 800 i kusur komentara i izvukao sam sve argumente koje su ljudi imali vezane za anime i mangu. Tako da bih vas zamolio da za ovaj herkulovski napor koji sam uložio ostavite jedan like i subscribe, da ne ispadne da je bio uzaludan. Sada, kada ste to uradili, možemo da se bacimo na srž ovog videa. Moja prva pomisao kad sam čuo ovaj argument je bila: zar se stripovi iz država čiji se jezik čita s desna na levo također ne čitaju tako? Bio sam u pravu da tako mislim. Ovaj argument mi uopšte nema smisla, jer ne moram ni da istražujem da bih znao da mange nisu jedini stripovi koji su crno-beli. Ali ono što ljudi koji su prezentovali ovaj argument možda nisu znali je da nije svaka manga crno-bela. Jeste većina, ali čim postoje izuzeci, to ne može biti definišuća karakteristika. Uz to, mange koje su crno-bele nisu takve zato što je to pravilo, nego zato što je jeftinije za štampu, prosto i jednostavno. Što je slučaj i kod većine stripova koji su crno-beli. U Japanu reč anime doslovno znači animacija, tako da je kod njih i Shrek anime. Na prošlom videu sam u pinovanom komentaru dao jedan primjer animea koji nije rađen po mangi, jer je to bio jedini za koji sam čuo ranije. Neki su istakli da postoji Cowboy Bebop manga i da zbog toga to nije dobar primjer. Ali ono što je svima koji su to rekli promaklo je da je u ovom slučaju manga rađena po animeu, što je jedna od stvari po kojima je ovaj anime poznat i što su mogli da saznaju samo da su par minuta proveli u pretrazi. Ali ajte, ako vam se ne sviđa taj primjer, evo još nekoliko animea koji nisu rađeni po mangama, čisto da dodatno potvrdim da argument nije tačan. Jedan deo ove rečenice jeste tačan, a to je da su isključivo iz Japana. Međutim, to da su samo serije nije tačno, jer postoje i anime filmovi. Ovo je nešto što meni apsolutno nema smisla. Složit ću se sa tim da dosta animea ima sličan stil crtanja, ali isto tako postoje animirana dela koje koriste isti stil, ali se ne kategorizuju kao anime. Neki će možda na to reći da stil nije isti i da oni mogu da primete razlike, na što ću ja da kažem: dobro, ajde onda malo da se igramo. Sad ću vam pokažem nekoliko slika i sve što vi treba da uradite je da pogodite koja od tih slika je anime, a koja ne. Neke će vam verovatno biti očigledne, a neke možda malo teže za pogoditi, ali ako ste pravi anime ekspert, ne bi trebalo da imate bilo kakvih problema.
Pa da počnemo. To je to od slika. Sada ću da otkrijem koja od njih je bila anime, a koja ne. Nadam se da ste zapamtili svoje izbore, da možete u komentarima da napišete koliko ste ih tačno pogodili. Evo su rezultati. Sve je anime. Apsolutno svaka slika koju sam pokazao je anime. Ako niste sve pogodili tačno, onda ste dokazali da njegov stil nije to što ga definiše. A ako biste da lažete sami sebe i da kažete da ste sve pogodili tačno, onda ste time dokazali da anime može biti urađen u raznim stilovima, što opet znači da njegov stil nije to što ga definiše. Šahmatate isti. Evo nekoliko crtača koji su ručno crtani i da napravim balans, evo nekoliko anime koji nisu ručno crtani. To je to, nemam šta više da dodam, argument je jednostavno netačan. Idemo dalje. Svi crtači imaju svoje žanrove, to nije jedinstvena odlika za anime. Ali verujem da će ljudi koji su prezentovali ovaj argument da kažu da anime ima svoje posebne žanrove koji ne postoje kod ostalih crtača. Da, slažem se. Žanrovi japanskih crtača čiji su nazivi japanske reči i vezani su za japansku kulturu i japanske običaje, verovatno se neće naći u crtačima koji ne potiču iz Japana. Skoro kao da njihovo poreklo ima nekakve veze s tim. Ovo uopšte nema smisla. Kao prvo, itekako postoji anime koji je pravljen za decu. Bukvalno postoji žanr namenjen deci. A kao drugo, još u originalnom videu sam naveo razne primjere crtača koji nisu namenjeni da ih deca gledaju po vizualnom sadržaju, a i po tematici. Ali da budem fair, većina ljudi koja je prezentovala ovaj argument je stavila akcenat na to da anime sadrži scene brutalnog nasilja koje nisu prisutne u crtačima koje sam naveo. Osim što jesu i ljudi ne znaju šta pričaju. I tačno znam da bi ti isti ljudi rekli da je anime realističnije urađen i da su zbog toga te scene brutalnije i ne mogu da se porede sa ovima iz crtača. Pa sad je red na mene da svim dijabojima preporučim nešto da gledaju, pošto oni to meni samoinicijativno non stop rade. Bacite pogled na Invincible ako niste. Ne bih da spojlujem, ali samo ovaj jedan show poništava ceo ovaj argument. A usput je odličan. Bukvalno sam u originalnom videu dao 2 primjera crtača koji imaju narativ, tako da ovaj argument nema smisla. Jeste da većina crtača koje sam tamo naveo spada u sitkome, ali to ne znači da je svaki crtani takav. Sad bi neko na ovo dodao da ne postoji crtač čija je priča toliko kompleksna i zamršena da show ima preko 1000 epizoda i da i dalje traje, na što ću ja samo 2 stvari da kažem. Prvo, pogledajte opet argument broj 5. A drugo, evo lista kratkih animea koja dokazuje da anime ne mora nužno da ima dugu i komplikovanu priču. Ovo je samo subjektivno mišljenje i to je nemoguće kontrirati. Ali čisto da ga ne ostavimo na tome, evo lista najgore ocenjenih animea i ocene crtača koje sam ja naveo. Čisto da uporedimo šta većina misli o kvalitetu svakog. Možda nije fair da poredim najgori anime sa dobrim crtačima, ali poenta nije da dokažem da je jedno bolje od drugog, nego samo da anime nema nužno kvalitetniji sadržaj u odnosu na crtače. Ovo je možda najgluplji argument, jer ne moram ni da istražujem da bih znao da postoji anime u kojem likovi nemaju moći i da postoje crtači u kojima ih imaju. Mislim, ja ću svakako to uraditi, jer se samo tako brani tvrdnja na ispravan način. Još jednom podsjećam da pogledate Invincible. Jako dobra serija. Idemo dalje. Po toj logici, bilo šta što se ne daje na televiziji je anime. A poprilično sam siguran da se Beyblade daje na Dexy TV, tako da ni ovaj argument nema smisla. Ni iz prve ni imao, ali sad sam dokazao da nema.
Ovo je totalno netačna izjava i najbolji način da je kontriram je samom definicijom animea. A za sve koji govore da postoji kineski anime zato što je neko pogrešno identifikovao crtani i stavio Donghu na anime sajt, eto vam odgovor. I to je također još jedan dokaz da stil nije to što definiše anime, jer čak i ljudi čiji je posao da ga sortiraju, lako ga pomešaju sa crtačem sličnog stila. Ne moram da konzumiram anime da bih mogao da pričam o njemu. Kao što vidite, napravio sam 2 videa u kojima kontriram argumente vezane za anime napravljene od strane ljudi koji ga gledaju i oba puta sam ja bio taj koji je u pravu. A pritom nisam morao ni jedan anime da odgledam u procesu. Mislim, vi ste ti koji gledaju anime, ali ste i dalje pričali mnogo pogrešnih stvari, a ja sam se samo služio činjenicama. I na kraju krajeva, samo to mi je i dovoljno da bih mogao da učestvujem u debati. Ne moram da budem pušač da bih znao da je to loše po zdravlje. I isto tako, ne moram ovako nešto da izjavim da bih znao da postoje glupi ljudi na svetu. Informacije su vam na dohvat ruke. Iskoristite to. Ako posle svega ovoga i dalje imate neki argument za posebnu kategorizaciju animea koji nije vezan za njegovo poreklo, onda nađite nekog drugog za raspravu. Ja sam rekao šta sam imao sa sve dokazima, bilo kakvo upuštanje u dalju raspravu bi samo bilo mlaćenje prazne slame. Poenta cele priče je da je anime japanski crtani. Posebno se kategorizuje zato što potiče iz Japana i ne postoji ni jedan drugi razlog. Iako se ja lično ne slažem sa takvom kategorizacijom, umem da je prepoznam i neću nikad nikoga sprečiti u tome da ga odvaja u posebnu kategoriju. Meni je samo bilo bitno da ljudi ne prezentuju pogrešne stvari kao tačne i to je sve. Lično nemam ništa protiv animea, ali do sada nisam naleteo ni na jedan koji me je dovoljno zainteresovao da ga samoinicijativno pogledam. Nemojte ništa da mi preporučujete, ne tražim preporuke i već imam previše stvari koje želim da pogledam, a nedovoljno vremena da se time pozabavim. Samo još nešto želim da spomenem za kraj što mi se uopšte nije svidelo, a to je nekolicina ljudi koja je u komentarima vređala ljude s kojima sam se raspravljao u originalnom videu. Iako sam na samom kraju stavio da se nismo svađali i da ja nemam ništa protiv svih čije sam komentare koristio za video, izgleda da nije bilo dovoljno konteksta da se zaključi da na kraju rasprave ja nisam bio ljut ni na koga. Kao što sam na početku rekao, stvarno nisam očekivao da će taj video pokrenuti bilo kakvu konverzaciju. Stoga bih želeo da se izvinim svima koji su bili žrtve negativnih komentara. Uz to, bilo je par komentara koji su mi rekli da bi bilo pametno da popričam sa nekim anime youtuberom, kako bih stekao bolju sliku o tome šta je anime. Stoga bih želeo da se zahvalim Bajku i Srpskom Kirbiju koji su potvrdili da je sve što sam govorio u originalnom videu tačno. Ako ste fanovi animea, bacite pogled na njihove kanale, linkovi su u deskripciji. To bi bilo to, srećan anime, ostanite kawaii. Zaboravio sam da plagujem. Klikni join, postani boj, povećaj svoj mozak. Oj. Veliko hvala svim bojevima 3. nivoa. Antonio Gorišek, Dražen s YouTube, Lovro Riger, Lukašin, Silkić. Da biste saznali kako vaše ime da se nađe na listi, pogledajte deskripciju videa u kartici sa strane.